Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatil iqamati utawi iki bab ing dalem nerakaken sifate ning iqamah. Al-madhabus sahihhu ta madhab kang sahih. Al-mukhtaru kang dipilih alladzi ja'at kang tumeka. Bihi kelawan alladzi apa al-ahaditsu pira-pira hadis as-sahihatu kang sahih. Iku annal iqamata stune iqamah iku ihda asyarata kalimatan ana 11 apane kalimatan nyatane Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alas shalah mrene ing atase salat hayya 'alal falah mrene ing atase kemenangan atau kesuksesan. Qad qamatis shalah qad qamat teman-teman jumeneng apa salat qad qamat teman-teman jumeneng apa salat Allahu akbar la ilaha illallah. Faslun ay hadza faslun dari fasal. Ya kalau di azan tarji' dengan tasbib sunnah ya, mengulang azan itu. Faslun ay hadza faslun utawi fasal. Wa'lam lan urwa sapa sira annal adzan astuna adzan wal iqamata lan iqamah iku sunnatani sunnah kaluna. Indana munggu kita alal madhhab as-sahih. Ing atas mazhab as-sahih kang bener al-mukhtari kang sahih al-mukhtari kang dipilih. Sawa'un fi dzalika iku pada fi dzalika yang dalam mengkono-mengkono sunnah. Azanul jum'ati utawi azan jum'ah wa ghairiha lan saliyane jum'ah. Wa qala ngendika sapa ba'du ashabina sebagian pira-pira ashab Syafi'i huma utawi azan lan iqamah iku fardu kifayah. Wa qala ngendika sapa ba'du sebagian ashabina huma utawi azan lan iqamah iku fardu kifayah fil jum'ati dalam salat Jumat duna ghairiha ora sakliyane Jum'ah. Fa in qulna maka lamun ngucap sapa kita ing fardu kifayah walau tarokala meninggal azan sapa alul baladi ahline negeri atau mahallatin atau daerah kutilu ala tarkihi kutilu maka diperangi sapa ahlul balad ala tarkihi sebab atau kerana ninggal azan lan iqamah. Ala tarkihi ngatasé ninggal azan include iqamah include. Wa in qulna lamun ngucap sapa kita ai huwa sunnatun atau sunnatan ing sunnah lam yuqatalu maka ora diperangi sapa ahlul balad alal madzhabi ngatas madzhab as-sahih kang sahih al-mukhtari kang dipilih kama kaya barang la yuqataluna kang ora pada diperangi kabeh sapa ahlul balad. Pando minta freskar sama ibu freskar. Terusnya apa? Lam yuqatalu ora diperangi sapa alul balad al madzhab as-sahih al mukhtari kang dipilih. Kama kaya barang la yuqataluna kang ora pada diperangi sapa mereka alul balad ala sunnati zuhri ing atase sunnah zuhur qabla ba'diyah wa syibiha lan sepadane sunnati zuhri. Wa qala ba'du ashabina
Wa qala ngendika sapa ba'du ashabina sebagian pira-pira sahabat kita, yuqataluna li'annahu syi'arun zahir. Yuqataluna diperangi kabeh sapa ahlul balad li'annahu karena setune azan iku syi'arun, syiar iku syiarun simbol kebesaran ya. Zahirun kang nyata, kayak merah putih itu bendera merah itu syiar, namanya syiaru Indonesia. Paham? Syiarun namanya syair, wa may yu'azzim syairallah fadzalika min taqwal qulub. Syiar agama Islam ku apa? Ya Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, umroh, haji, Idul Fitri, Idul Adha, masjid. Nah, itu syiarnya agama Islam ya. Termasuk azan. Faslun ay hadza fasl de fasal. Ya syiar itu penting. Penting syiar. Kalau syiar nggak penting, masjid nggak penting dong ya. Masjid penting apa enggak? Oh ya bangga dan yang penting. Baru Meiras yang mending masjid. Lebih baik nggak punya rumah daripada nggak punya masjid. Faslun ayadha faslun fasal. Jadi syiar itu penting. Yustahabu disunahkan apa tartilul azani, nganca akan azan. Tartil itu baca yang tidak terlalu cepat, pelan dan hurufnya jelas. Tartil. Warfu sautilan, ngangkat suara, bantarakan suara bi kelawan azan. Kalau azan suaranya kenceng, ajalon-alon azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alon-alon. Jerit ada azan, paham? Jerit. Makanya dibuat menara. Ya. Buat apa menara itu? Dulu buat azan. Orang Arab bilang mi'zanah, menara itu. Kalau manaroh itu tempat api. Asalnya sing manaroh tempat api. Kalau mi'zanah tempat azan. Jadi menara yang fungsinya mi'zanah, gua azan dhuwur yang beruang pada krungu. Sebab ada santri sih diazani speaker melunggah tambah lali tuh. Kedua nganggo anu sok ada ya TNT. TNT nembe tangi. Atau pakai gas air mata. Terus nganggo gas air mata nembe tangi, Pak. Yustahabu disunahkan apa tartilul adzani, nganca akan azan. Nganca akan azan tapi pelan dan jelas suaranya. Waraf usauti lan bantarakan suara bi kelawan azan. Kenapa Rasulullah milih Sayyidina Bilal? Kata Rasulullah, fa innahu anda sautan. Bilal suruh azan, fa innahu anda sautan. Suaranya dia paling kencang. Wa yustahabu lan disunahkan apa idrajul iqamati. Apa idrajul iqamati, nyepetakan iqamah. Jadi azannya pelan, kalau iqamahnya agak cepat. Cepetnya berkira-kira ya aja. Ya. Di dalam kitab apa idrajul iqamati, nyepetakan iqamah. Wa yakunu lana sautuha suara iqamah iku akhfadhu luwi lirih, luwi samar minal adzani ketimbang sang azan. Suaranya lebih lirih, lebih samar dibanding apa? Azan. Wa yustahabu lan disunahkan apa ayakuna yantana sapa al muadzinu wa kang azan iku hasana sauti, kang bagus suaranya. Sunahnya yang azan tuh yang suaranya bagus. Wong suaranya bagus kon azan digelem.
dangdutan sih pada. Hasan As-Sauti bagus suaranya. Ayakul madhur Hasan As-Sauti thiqatan tur kang dipercaya. Kan kang kumandel. Makmunan tegese bisa diamanati. Khabirun kang waspada, kang teliti ya maksudnya. Khabirun kang teliti, waspada bil waktu kelawan waktu. Suaranya bagus, sunnahnya itu. Terus dia dipercaya. Aja bebodo durung waya manjing sembayang azan. Bawangan jamaah. Ya. Makmun diamanatin. Khabir bil waktu, teliti sama waktu masuknya sholat. Mutabari'an tur hale wong kang gawe bagus volunteer ya. Mutabari'an volunteer maksudnya. Dia tabarru artinya dia azan itu sukarela. Sukarela aja luru duit. Lur azan gaji gede. Yang beli digaji, beli lemah azan sore enak kan. Ya. Meskipun berhak, orang yang azan itu berhak mendapat upah, berhak dia. Dia berhak. Imam masjid berhak mendapat berhak. Tetapi sebaiknya sukarela niatnya ada itunya. Pemerintahnya seharusnya ngerti sendiri bahwa imam musholla, imam masjid, muadzin dikasih rokakan juga perlu dewek baik dong. Bapak ngomong sudah dirokakan orang kena siapa tuh? Oh, seharusnya ngerti sendiri yang berwenangnya nih. Dari dulu belum ada caranya imam masjid dengan muadzin dapat di Indonesia ini dia apa? Dikasih uang. Bisa rolah kalau enggak apa namanya? Bukan gaji, bukan honor ya bisa yang layak. Paham? Kalau di Brunei Darussalam, saya enggak membandingin Brunei enggak. Saya enggak membandingin Indonesia dengan Brunei enggak. Lagi cerita. Siapa yang bandingin tuh? Kalau kamu pikirannya bandingin ya pikirannya si Rebe sakit. Di Brunei Darussalam 20 tahun yang lalu muadzin itu gajinya 16 juta sebulan, 29 juta. 30 juta sebulan. Dikasih tempat tinggal yang layak, kasih fasilitas, kasih makan. Gajinya berapa? 30 juta. Azan. Bulannya kan sore enak mana budaya Melayu lah. Daftar. Apalagi imam masjidnya, ya. Apalagi imam masjidnya. Di Saudi Arabia nih, saya nggak bandingin Saudi Arabia enggak. Imam masjid itu dikasih mobil sedan limusin, Rolls Royce. Rumahnya dikasih, terus uang tiap bulannya melebihi PNS. Kalau imam masjid lebih bergengsi, ya, melebihi apa? PNS. Di Indonesia ikhlasan lillahi ta'ala. Ya ikhlas karuan baik, KPK ikhlas, tapi kan ngerti dewek nentah. Pengertian. Iya, Imam masjid itu punya anak istri, muadzin juga punya keluar tuh, dan nggak ada manusia nggak butuh duit tuh, nggak ada. Emangnya patung celengan Semar celengan butuh duit? Ada DPR kau kerja jago gerok gaji apa gua kerja pada apa DPR. Setuju? Tok. Setuju nggak? Setuju. Paduan suara. Ya, paduan.
Kalau setuju kabeh. Setuju. Tok. Bro, sira nggak bisa deh. Siapapun akhirnya orangnya bisa menjadi anggota deh. Siapa bisa asal dipilih. Wes nggak duit gua apa wes kok. Bagi-bagi duit biar dipilih. Jadi pilihnya bukan karena kualitas anggota DPR, bukan karena kualitas, bukan karena kemampuannya. Paham? Tapi kalau duitnya akeh dan jadi suruh pantas kang hari gaji ngantuk-ngantuk pantas jadi anggota DPR. Ada potongan. Bismillahirrahmanirrahim lembut lah. Berbakat. Gajinya gede, fasilitasnya masya Allah empuk. Ya, berkah apa enggak uangnya? Wallahu a'lam. Empuh berkah beli sih. Duitnya akeh beli berkah ya, aduh, insya Allah menes. Orang punya duit banyak tapi tidak apa baru ngenes, bukan malah nambah kebaikan, malah tambah bahaya. Karena uangnya nggak barokah. Duit halal bae durung tentu barang ada duit haram arep barokah pripet dipikir sebuah take. Dan sebenarnya kalau korupsi itu jadi anggota dewan itu lebih gampang buat korupsi dibanding pejabat-pejabat yang lainnya, itu lebih mudah. Bang, lebih mudah itu. Ada proyek, ada apa, ada ini, nah, paduan suara. Setuju, tok, amplop, kandel lepot. Wa yakunu sautuha akhfadu min al-adzan. Setuju enggak undang-undang ini? Undang-undangnya dibeli sama perusahaan. Ya, setuju pakai duit curang. Wa yustahabulan, ya, tapi ya tidak semuanya begitu, ya. Itu yang sisi buruknya. Semua yang baik-baik ya banyak, yang baik-baik. Artinya manusia jadi anggota DPR yang jaga konon, anggota dewan yang tanggung jawab, yang baik ya banyak. Wa yustahabulan disunahkan apa ayu adzina ya ta'adzan sapa wong wa yuqimalan iqamah sapa wong qaiman hale ngadeg ala tuharutin hale ngatasé tingkah suci wa maudhi'in alin lan ing ngatasé panggonan alin kang luhur di tempat yang tinggi sudah berdiri suci tempatnya yang tinggi mustaqbil kiblati halu kang madhep kiblat. Falu azana maka lamun azan sapa muadzin au aqama tawa iqama sapa wong mustadbirul kiblati halu kang mungkuri kiblat. Au qaidan atau hal kang lungguh au mutajian atau kang berbaring au mutajian atau hal azan bareng lelek dibantali bisa ya risak sisak baik tapi masa azan ku mengkodot au mutajian atau hal berbaring au muhdisan atau kang hadas au muhdisan atau kang hadas aja muhaddis macam muhaddisan wong ahli hadis au muhdisan atau kang hadas au junuban atau kang junub sohama kasah apa azanuhu azan suwa azan sah wakala dan apa azan mau ikut makruhan kang dimakruhake wal karohatu utai kemakruhan fil junubi ing dalam mau kang junub iku asyadu luwih banget minal muhdisi sing mau kang hadas wa karohatul iqamati utai dimakruhkan ning iqamah iku asyadu luwih banget
Pada azan makruh, iqamah lebih makruh lagi, karena itu lebih dekat ke sholatnya masalahnya. Iqamah lebih dekat kepada sholat. Bisa dia sholat itu masih hadas. Faslun ayat fasl te fasal. Wala yusra'ulan ora disyariatakan apal azan wa azan illa li sholawati kejaba karena pira-pira salat al khamsi kang 5. As-subhi iku subuh wa dhuhur lan dhuhur wal asr lan asar wal maghribi lan maghrib wal isya'i lan isya'. Wa sawa'un lan iku pada fiha ing dalam shalawatil khamsi al hadiratu tawi salat kang hadir, salat kang tepat waktu, wal faidatu lan salat kang pat, baik itu salat yang on time, salat yang on time maupun salat yang qadha terlambat, tetap sunnah azan dan iqamah. Wa sabaun lan iku pada al hadiru utawi wa kang ana ing omah wal musafir lan sapa musafir. Wasawon al hadiru wal musafir lan utawi musafir ya, wal musafir lan musafir. Wasawon iku pada man utawi wong salat kang salat sepeman wahdahu halis wijine man. Au fi jama'atin ta dalam berjamaah. Salat sembahyang dhewe kan ya tetap sunnah azan lan iqamah. Jadi kamu kalau yang salat sendirian Bapak anjurkan azan kan seru. Ya. Enggak apa-apa sunnah ya, ganjaran. Tulu iqamah dhewe, tulu Allahu Akbar. Engko ning mburi makmum masjid. Jine bel makmum. Wa idza azana lan nalikan azan sapa wong, sapa wahidun wong suwiji kafa maka nyukupi sapa wahid anil bakina saking sekarine. Wa idza qadha lan nalikan ngodoni sapa wong fawaita ing pira-pira salat kang kepotan. Punya qadha misalnya 10 sembahyang. Fawaita ing pira-pira salat kang kepotan fi waktu dalam waktu wahidin kang siji. Azana maka azan sapa wong lil ula kata salat kang pertama wahdaha hala suwijine ula salat kang pertama wa aqama lan iqamah sapa wong li kulli salatin kadue saben-saben salat. Jadi ku sunai azan ku kanggo sembahyang fardu 5 waktu. Sembahyang Sunda tidak disyariatkan azan. Ya. Apa mana ngapan tinju azan dingin. Mau tinju mau tawuran kok azan dulu. Kuku duduk Arab tawuran deh kang azan di wong kang tawuran dia azan di kupinge. Yang sadar kok mati azane ku. Sambil sadar. Bakal disadar bae dibanjur. Banyak campuran. Wa idza azana wahidun kafa 'anil bakina. Wa qama li kulli salatin. Wa qama lan iqamah sapa wong li kulli salatin kadue saben-saben salat. Wa idza jama'a lan alkan jama' sapa wong baina salataini ing dalem antara salat loro. Azana maka azan sapa wong lil ula kadue salat pertama wahdaha halas wujine ula. Wa qama lan iqamah sapa wong li kulli wahidatin kadue saben-saben salat suwiji. Wa amma ghairu shalawatil khamsi wa ma ghairu sholawati lan putu seliyane pira-pira salat al khamsi kang 5 wala yu'adzinu mangka ora azan sapa wong li syai'in kadhe wiji-wiji min hasake ghairu sholawatil khamsi bila khilafin kelawan tanpa sulaya yakni minal fuqaha wal ulama. Thumma minha
yustahabu ayyukula inda iradati salatiha fi jama'ah salata jami'atan. Thumma minha, maka kari-kari saking ghairi salawatil khamsi yustahabu disunahkan apa yukula yang ucap sapuwang inda iradati salatiha dalam nalikan yang ngarepakan salat ghairi salawatil khamsi fi jama'atin halin dalam berjamaah disunahkan apa as-salata jami'atan, mengucap as-salata jami'atan boleh, atau as-salatu jami'atun ya boleh. Misalul idi kelawan sepadane id salat raya wal kusufi lan salat gerhana wal kusufi lan gerhana wal istisqa lan salat amri siraman udan. Kalau kata Bapak di Indonesia sebaiknya gak usah salat istisqa. Indonesia udah lebih bandek-bandek. Ya. Ya kalau di tanah Arab sih kayak di Mekah Madinah. Kadang kalau lagi susah hujan setahun sekali hujannya. Paling banter ya 5 kali, 3 kali hujan wis. Enggak, ini belum bandek-bandek hujan. Awan bunga esok sore. Ya. Terus apa? Wa minha ma la yustahabu dzalik. Ya kalau enggak hujan turun-turun hujan sabar be sedela sabar. Ku ga hujan luhur, kau supaya hujan kata ngereng gede. Telat sebulan be hujannya bergegar. Ya. Tempe dupe udan banjir nyaho. Wa minha mau teh barang la yustahabu kang ora disunahkan apa zalika. Wa bidalan ghairi shalawatil khamsi saking ghairi shalawatil khamsi mau teh barang la yustahabu kang ora disunahkan apa zalika mukono lafaz as-salatu jami'atan fihi ing dalam zalik fihi ing dalam ma ya fihi ing dalam ma kasunane sholawati kaya pira-pira sunah pira-pira salat wa nawafili lan pira-pira salat sunnah al mutlaqati kang mutlak ya salat duha lah lain-lain. Wa min halan iku saking ghairi shalawatil khamsi ma utai bara ukhtulifa kang disulayai di dalam ma ka salati tarawih ka salat tarawih wal janazati lan salat jenazah mukhtalaf as-salat jami'ah mukhtalaf sunnah apa enggak wala sok sunnah untuk tarawih ya wala sok utai kang lui wala sok lui sahih iku naus tuna wang iku yatin kana sapa wang bihi kelawan lafaz as-salat jami'ah fit tarawih dalam salat tarawih dunal janazati ora ing dalam salat jenazah. Ada salat jenazah gak usah salat jami'ah ya. Kalau tarawih bagus-bagus saja. Salat tarawih rakatain jami'atan athabakumullah kan begitu ya. Kalau dipanjangin, kalau dipendekin as-salat jami'ah wakila lan diucapakan apa faslun ayadha faslun fasal wala tasikhulan ora sah iqamatu iqamah illa fil waqti kejaba yang dalam waktune wa inda iradati dukhuli lan dalam nalikan yang ngarepaken manjing fi sholati dalam salat wala sikhulan ora sah pola adzanu adzan illa ba'da dukhuli waqti sholati kejaba yang dalam sawise manjinge waktu salat
illa subha angin salat subuh. Fa innahu mangkastune kelakuan iku ya juzunang apa ladzan azan la kadwa subuh qabla dukhulil waqti sadurunge manjinge waktu. Kalau azan subuh ya boleh itu 2 kali azannya ya. Waktu zamannya Rasulullah 2 kali. Sebelum masuk subuh dan sesudah masuk subuh. Ada azannya Abdullah bin Ummi Maktum, ada azannya Sayyidina Bilal. Waktu lifa fil waqti alladhi yajuzu fihi. Ya. Waktu lifa lan disulayani fil waqti ing dalam waktu. Alladhi yajuzu kang wenang. Apa azan? Apa alladhi fihi ing dalam azan fi dalam alladhi. Fi ing dalam waktu. Azan subuh sebelum subuh boleh. Lah bolehnya itu mulai dari kapan? Wala sokute kam lui sokeh iku anda hustune kelakuan iku ya juzu wenang apa allazi ba'da nisfil laili dalam sawise nisful lail wakilan cobakan inda sahari ing dalam nalikane waya sahur jam 3 jam 4 wakilan diucapakan fi jam'il laili ing dalam sekabiane bengi. Walaysa bisyai'in lan orang anak apa azan mau iku bisyai'in kelawan suwiji-wiji atau apa waktu mau iku bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Wa qila lan diucapaken apa ba'da thulutsai laili dalam sawise 2/3 malam. Wal mukhtaru taqul ka mukhtar iku ala walu kang pertama yakni ba'da nisfil lail. Udah boleh. Cuma kadang-kadang hari wis belum guys, perasaan sembahyang subuh boy. Ya. Jam 4 azan, bos. Karena subuh. Kalau subuh 4:30. Ada belum mengkonot. Faslun ayadha faslun ta'i fasal wa tuqimulan maca iqamah sapal mar'atu wadhan wal khunsal muskilun khunsa muskil. Kalau yang wadih ya sudah kamu. Yani wadihul mar'a wa wadihul rajul wala yu'adzanani lan ora diazani wala yu'adzinani lan ora azan sapa karone mar'a lan khunsa. Lianna huma kana sudah mar'a wal khunsa iku manhiyani kang dicegah sapa karone anrofi sauti saking bantarakan suara. Kenapa kok perempuan gak disyariatkan azan? Karena perempuan itu dilarang mengeraskan suara ke wong wadon bengian ya. Wong wadon sing pegawaiane jerit-jerit. Kayak kaleng biskuit. Teriak-teriak. Roka ke sunaya kok Kang Alon dari wadon ngomong kok. Itulah banget. Lagi azan be celabangan beli pantas beli bagus. Gak boleh. Almar'a itu ya, apalagi yang bukan itu, jangan. Aja celabangan. Babu mau tegu barang yakulu kang ucap sapa wong, sapa man wong. Yakul ngucap sapa man wong sami'a kang mirungu sapa man. Al muadzina ing wong kang azan wal muqima lan wong muqim. Istahabu disunahkan apa yakula ya ucap sapa man wong. Sami'a kami rungu sapa man al muadzina ing wazin wal muqimalan. Wong kang iqamah wong muqim wal muqim lan wong kang iqamah.
Sebenarnya iqamah itu ngucapin qad qamatis shalah, qad qamatis sama aja. Al muqim berarti wong mukim, artinya maknanya bisa. Al iqamah iqamah itu artinya iqamah qomat, mengucapkan qad qamatis shalah. Terus maknanya KTP juga bisa. Ainal iqamah, iqamah itu KTP. Bitoqatul iqamah namanya, kartu tanda penduduk. Ya, jadi itu namanya lafaz yang mustarok. Lafaz yang apa? Mustarok. Lafaz siji maknanya akeh. Ari muradif ku sinonim. Lafaz akeh maknanya siji, kayak darun, baitun, manzilun, muradif. Sami'a muadzina wal muqima lan wakang iqamah misla qoulihi kelawan sepadane pengucape muadzin wal muqim illa fi qoulihi kejaba dalam pengucape muadzin hayya 'alas shalah, pengucap hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Fa innahu maka sunasi man sami'a iku yaqulu ngucap sapeman fi duburi kulli lafdhatin ing dalam saburine saban-saban lafaz mau la haula wala quwwata illa billah. Ucapkan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Wa yaqulu lan ngucap sapa wa fi qoulihi ing dalam pengucape muadzin as-salatu khairum minan naum. Mengucap as-salatu khairum minan naum, ngucap yang lafaz sadaqta wa barirta. Sadaqta benar sapa sira. Wa barirta lan gawe bagus sapa sira. Wa qila lan ucapaken apa yaqulu ngucap sapa wong sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu khairum min naum, sadaqa Rasulullah. Sadaqa benar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairum min naum. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong fi kalimatayil iqamati ing dalam kalimat loro iqamah, yakni qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ucapake ing aqamahallah wa adamaha. Aqamaha muga-muga jenengake ha ing salat sapa Allah Gusti Allah. Wa adamaha lan ngelanggengaken, muga-muga ngelanggengaken sapa Allah ha ing salat. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong akiba qaulihi ing dalam ngiring-ngiring pengucap siwak. Ucap lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lafaz asyhadu anna Muhammad. Akibat qoulihi dalam giri-giri pengucapan muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucap lafaz wa ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ana utai ku asyhadu nyaksani sapa isun anna Muhammadan Rasulullah. Tsumma yaqulu ma kari ngucap sapa wong ngucap sapa wong ing lafaz raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Pengucap kue sunnah sawise azan ya atau iqamah. Raditu ridho sapa isun billahi insyaallah apane robban pangerane wa Muhammadin dan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa ada rasulan rasulnya wabil islam ilan kaum Islam apa ada dinan agama ya. Fa idza faragha maka nalikane rampung sapa wong minal mutaba'ati saking manut fi jamil adzani dalam sekabian azan sholat maka sholat sapa wong maca selawat sapa wong wa sallama lan uluk salam sapa wong ala nabi kasunya nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala maka kari ngucap sapa wong ucap ing donga maksudnya ing lafaz Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Enggak pakai sayyidana, yang bagus dikasih
Kalau Imam Nawawi nggak dikasih Sayyidana, benar beliau apa adanya. Dari hadisnya begitu apa adanya. Tapi Sayyidana lebih baik. Tapi beliau itu karena tanggung jawab keilmuan, apa adanya dan sunnahnya begitu. Allahumma wa Allah rabb hadhihi da'wati, pangeran ikilah bentuk pengundang at-tammati kang sempurna, wa sholati lan salat al-qaimati kang jumeneng ati mugia maringi tuan Muhammadan ing Nabi Muhammad al-wasilata ing kedudukan kang luhur, wal fadilata lan keutamaan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad, wa ba'ath lan mugia nangekake sepetuan hu ing Nabi Muhammad maqaman ing kedudukan, wa ba'ath lan mugia ngutus sepetuan hu ing Nabi Muhammad maqaman ing kedudukan mahmudan kang pinuji, alladzi wa'adta kang sabun janjeni sapa tuan hu ing Nabi Muhammad alladzi sebayat maka kari-kari donga sapa wong bima klan barang syaka kersa sapa wong min umuril akhirati bayar saking pira-pira perkarane akhirat wa dunya lan dunya. Rawaina an Abi Sa'id Al-Khudri, rawaina ngriwayataken sapa kita an Abi Sa'id Al-Khudri saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin, idza sami'tum nalikan mirungu sapa sira kabeh an-nidaa pengundang-undang faqulu maka ngucap sapa sira kabeh mithla ma kelawan sepadane barang yaqulu kang ucap sapa al-muadzinu muadzin. Ruang riwayataken hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim fi sahihaihima ing dalam sahih Bukhari Muslim. Wa Abdullah lan sang Abdullah Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, moga-moga kita terus Allah sallallahu alaihi wasallam sang karone Abdullah lan Ibn al-As, Abdullah lan al-As, ayahnya al-As, anahu stune ada binnya enggak Abdullah bin Amr bin al-As, ada ya? Ya benar itu Abdullah ibni Amr bin al-As begitu ini Fauzan tapi bapak lakab bini gitu. Abdullah Amr bin al-As kurang. Wan Abdullah ibni Amr bin al-As benar radhiyallahu anhu ma saking karone Sayyidina Abdullah lan Amr bin al-As annahu sunna Abdullah iku sami amirungu sapa Abdullah an-Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu halid dawud sapa Abdullah dawing yaqulu halid dawud sapa kanjeng Nabi idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, wis maknane pada nur semasallu alayya semasallu maka kare maca selawat sapa sira kabeh alayya ngatas isun fa inna maka sedaya kelakuan iku man wong salat kang gelem salat sapa man alayya ngatas isun salatan kelawan salat siji salatan kelawan sak salatan salat maka paring rahmat sapa Allah Gusti Allah biha kelawan salatan wahidatan asyron ing 10 kali sebasalu maka kari-kari jalu ka sira kabeh Allah Gusti Allah li kadue isun al wasilata ing wasilah al-wasilata yang kedudukan kang luhur fa innaha maka sunna wasilah iku manzilatun kedudukan fil jannati dalam surga la tanbaghi kang ora patut apa wasilah illa li abdin kejaba kaduwe kaula min ibadillah sing pira-pira kaula Gusti Allah illa li abdin kejaba kaduwe kaula siji min ibadillah sing pira-pira kaula Gusti Allah warjulan ngarapake sapa kaula
an aku na yantana sapa kaula ana ya kaula huwa iku ana ya kaula iku huwa ya si abad faman sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah faman makote saparwa iku sa'alan jawab nyuwun sapa man li kadue kaula al wasilata yang wasilah halat maka berhak, halat maka halal berhak, halat maka wenang lahu kadue man apa asy-syafa'atu syafaat apa syafa'atu syafaat yakni syafa'atul uzma syafaat kanjeng Nabi ka agung. Rawang riwayatan wa hadis sapa muslimun Imam Muslim fi sahihin dalam sahih Muslim wa an Umar lan sang Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala nalikane ucap sepal muadzin Allahu akbar lafaz Allahu akbar faqala maka nuli ucap sapahadukum salah hijine sira kabeh Allahu akbar ing lafaz Allahu akbar summa qala maka kari ucap sapa muadzin asyhadu an la ilaha illallah qala mengucap sapahadukum asyhadu an la ilaha illallah summa qala asyhadu anna muhammadar rasulullah qala mengucap sapa wong asyhadu anna muhammadar rasulullah summa qala maka kari ucap sapa muadzin hayya 'alas shalah qala maka ngucap sapa wong qala mengucap sapa ahadukum la haula wala quwata illa billah lafaz la haula wala quwata illa billah summa qala maka kari ngucap sapa muadzin hayya 'alal falah hayya 'alal falah qala mengucap sapa ahadukum la haula wala quwata illa billah summa qala maka rekan ngucap sapa muadzin Allahu akbar qala maka ngucap sapa ahadukum Allahu akbar summa qala maka kari-kari ngucap sapa siapa muadzin la ilaha illallah qala maka ngucap sapa ahadukum la ilaha illallah min qalbihi saking ati si wong sahadikum dia mengucap dari hatinya bukan hanya mulutnya dakhalal jannah dakhala maka manjing sapa man al jannata ing swarga amin ya rabbal ko jawab azan ku sampai semono balasannya surga luar biasa. Rawang riwayatun hadis sapa muslim Imam Muslim fi sahih dalam sahih Muslim wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah man qala hina yasma'ul muadzin man udas mereka qala ngucap sapa man hina yasma'u dalam narikan birungu sapa man al muadzin ay muadzin ucap lafaz asyhadu an la ilaha illallah ucap lafaz asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Ini sunnah diucapkan setelah azan juga ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula bil islami dina. Wabil Islami kelawan Islam apa dinan agama ya ghufiru lahu dhanbuhu ghufira maka dia pura lahu kadue simban apa dhanbuhu dosa simban wa fi riwayatin lan suci riwayat man qala hina ismul muadzina wa ana asyhadu ditambah wa ana asyhadu riwayat lain ya. Jadi khina yasma'ul muadzina wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ana ta kaula ku asyhadu nyaksini sapa kaula rawang riwayat hadis sapa muslimun Imam Muslim bin Hajjaj An-Nisaburi fi sahih dalam sahih Imam Muslim.
namanya Sahih Muslim binaqlil adli anil adli. Syarahnya yang paling terkenal itu syarahnya Imam Nawawi. Syarah Sahih Muslim paling terkenal itu 17 jilid. Syarahnya Imam Nawawi. Juga ada syarahnya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan lain sebagainya. Tapi paling terkenal seluruh dunia itu syarah Sahih Muslim adalah syarahnya Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Syarahnya Sahih Bukhari paling terkenal adalah Fathul Bari Asy-Syafi'i. Karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Jadi zaman dulu ulama mazhab Syafi'i itu merajai ilmu hadis. Buktinya syarahnya paling terkenal itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhab Syafi'i, Imam Muslim ya mazhab Syafi'i. Warwaina lan ngriwayatakan sapa kita fi Sunan Abi Dawud dan Sunan Abi Dawud Aisyah radhiyallahu anha bisnadin sahih. Kelawan isnad sahihin kambang anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana sapa Rasulullah iku idza sami'a nalika mirungu sapa Rasulullah al-muadzina iwa kang adzan yatasyahadu hale maca syahadat sapa muadzin qala ngendika sapa Rasulullah wa ana ing lafaz wa ana ay wa ana asyhadu wa ana lan isun wa ana lan isun wa ana lan isun wa ana lan isun nyakseni. Wan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasulullah ing lafaz man qala utai sebenarnya qala ngucap sapa man khina isma'u dalam nalikane mirungu sapa man anidai pengundang-undang yani azan mengucap ing lafaz Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'adta. Udah maknanya tadi. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Halat maka halal maka manggon lahu kode wong boleh. Apa syafaati dia akan mendapat syafaatku maksudnya. Yaumil qiyamati dalam dina kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rawang riwayat hadis sepal Bukhari Imam Bukhari fi sahih dalam sahih Imam Bukhari. Kalau enggak dapat syafaat Nabi Muhammad mana mungkin masuk surga ya? Enggak mungkin. Wong para anbiya wal mursalin aja minta syafaat sama Nabi Muhammad, apalagi kita. Warwaina lan riwayatakan sapa kita fi kitab Ibnu Sunni dalam kitab Ibnu Sunni an Muawiyah sang Muawiyah Ibnu Abi Sufyan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza sami'ana lakan mirungu sapa Rasulullah al-muadzin ay muadzin yaqulu ngendika sapa Rasulullah hayya 'alal falah loh yaqulu hale ngucap sapa muadzin hayya 'alal falah lafaz hayya 'alal falah. Qala mangka ngendika sapa Rasulullah Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma ya Allah ij'alna mugia dadake sabatuan naik kaula muflihina. Hale pira-pira wong kang pada menang-menang kabeh. Allahumma ij'alna muflihin. Tambahan itu. Warwaina lan riwayat sapa kita fi Sunan Abi Dawud dan Sunan Abi Dawud ar-rajulin. Sang wong lanang an Syahar bin Hausab. Saking Syahar bin Hausab an Abi Umamah sang Abi Umamah al-Bahili aw an ba'd ashabin Nabi atau saking sebagian pira-pira sahabat yang kanjeng Nabi. Anda Bilalan sunai Sayyidina Bilal ika akhadhatu mandang sapa Bilal fil imamati fil iqamati dalam iqamah. Falamma qala maka semangsa ngucap sapa Bilal yang lafaz qad qamatis shalah
Qala makan digas pa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqamahallahu adamaha, aqama maka bukan jenengake ha ing salat sapa Allah sallallahu adamaha lan nglagakake sapa Allah ing salat. Wa qala fi sair al-fadhil iqamah, wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi fi sair al-fadhil iqamati, di dalam sekarine pira-pira lafaz iqamah kana nahwi hadis Umar, kaya sepadan hadis Sayyidina Umar fil adzan dalam adzan. Wa ruwayna lan riwayatake sapa kita fi kitab Ibnu Sunni ing dalam kitab Ibnu Sunni an Nabi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, annahu stuna Abu Hurairah iku kana ana sebab Abu Hurairah idza sami'ana al-karim birungu sebab biro al-muadzin ayu ka'adzan yukimu hala iqamah sebab muadzin yaqulu ngendika sebab Abu Hurairah ing lafaz Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qaimah sholli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Sholli mugia bareng rahmat ta'zim sapatuan ala Muhammadin Nabi Muhammad wa atihi lan mugia maringi panjenengan ing Nabi Muhammad su'lahu ing penyuwunane Nabi Muhammad yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Yanal wasilah. Faslun ay hadza faslun fasal. Idza sami'a nalikane birungu sapa wong al muadzina ing kang azan awil muqimata kang qomat wa huwa halute suwang ku yusolli salat sapa wong lam yujibhu maka ora usan jawab sapa wong hu ing azan dan diqamah fi sholati dalam salat. Fa idza sallama maka nalikane wis uluk salam sapa wong minha sang salat ajabahu kama yujibuhu man la yusolli, ajaba makan jawab sapa wong hu ing azan kama kaya barang yujibu kang jawab sapa wong ing azan hu ing azan sapa man wong la yusolli kang ora salat sapa man. Walau ajabahu maka lamun menjawab sapa wong hu ing azan fi sholati dalam salat kuriha maka dimakruhaken apa jawab walam tabtul lan ora batal apa salatu salat si musalli wong lagi salat jawab azan makruh tapi tidak membatalkan salat karena enggak ada khitab di sana. Wa kadzalan kaya makanya seterusnya satu enggak ada khitab, yang kedua ya doa masuk kayak manjingnya. Wa kadzalan kaya makana perkara idza sami'a nalika dimirungu sapa wong hu ing azan wa huwa halute wong qalal khala ing atase jamban la yujibu orang jawab sapa wong hu ing azan fil halin dalam nalika mau fa idza kharaja maka nalika metu sapa wong wis metu sapa wong yakni minal khala ajaba maka jawab sapa wong hu ing azan. Wa ma idza kana la rabbuna likana sapa ku yaqra'u maca sapa Al-Qur'an yang Qur'an aw yusabbihu wa la tasbih sapa wa aw yaqra'u wa maca sapa hadisan yang hadis aw ilman atau ilmu akharu kang liat aw ghairu dzalika atau saliyane mau kabeh lagi maca Qur'an atau baca ilmu maca hadis fa indahu maksudna wa ku yaqta'u magot sapa wa jami'a hadza yang sakabene iki kabeh. Wa yujibu lan jawab sapa al-muadzinu wa yujibu lan jawab sapa wong al-muadzina ing muadzin. Sumayaudu maka kari-kari balik maning sapa wong ila maring barang kana fihi ila maring barang kana kang ana sapa si wong fiing dalem ma li anal ijabata karena jawab ikut tafutu qat apa ijabah wa ma huwa fihi la yafutu ghaliban wa ma te barang huwa ngote si wong fiing dalem ma iku la yafutu ora kapotan apa ma huwa fihi ghaliban dalam kaprae wa haitsu lam yutabi'hu hatta faraghal muadzin yustahabu ay yatadarakal mutabata malam yatul al-fasl wa haitsu lam yutabi'hu lan sekirane ora manut sapa wong
orang manut sa pawang hueg orang manuti ing pengucap azan mau tegese ay la yujibu apa ulang wa haitsu lam yutabi'hu lan sekiranya ora ngenutaken sapa wong huing jawab azan tidak menyusulkan hatta faragha sehingga rampung sapal muadzin muadzin yustahabu maka disunahkan apa ayat tadarruka ita nyusuli sapa si wong al mutabata ing manuti pengucap azan malam yatul selagi ora suwe opal faslu pisah. Kalau lagi baca Quran sunnah jawab azan ya. Kalau lagi baca hadis ngajar ilmu atau ilmu ya diam dulu jawab azan sunnahnya itu. Tapi kalau dia mau nggak jawab azan juga nggak apa-apa. Paham? Kalau dia mau nggak jawab azan juga nggak apa-apa. Karena ilmunya fardu ain. Kalau ilmunya fardu ain, tapi kalau ilmunya itu bukan fardu ain, ilmunya sunnah bae beli, ya, paham? Kayak ilmu filsafat contohnya, kayak ilmu falsafah, sunnah bae beli, bahkan kebanyakan ulama mengatakan haram itu ilmu filsafat itu. Filsafat yang udah beres, sudah bersih aja yang boleh. Fabnu Solahi wan Nawawi harama wa qala qaumun yanbaghi ay ulama. Boleh belajar filsafat yang sudah bersih dari aliran yang enggak benar, itu hanya likamilil qorihah, untuk orang yang akalnya sempurna aja, ada akalnya pas-pasan aja, belajar ilmu mantik. Jadi ilmu mantik itu ilmu filsafat yang sudah diberseni dari isme-isme yang sesat. Dari apa? Isme-isme yang sesat. Tapi kalau belajar filsafat di sana banyak isme-isme yang tidak benar, haram. Kompak itu ulama berpendapat begitu, haram. Paham? Lah, belajar ilmu mantik itu logika formal, silogisme atau logika formal yang sudah dibersihkan oleh para ulama. Ya palingnya ada kias iktironi begitu. Ada tentang masalah ta'rif, definisi dan lain sebagainya. Ada musyakalah di situ. Ya lumayan, ada manfaatnya lumayan. Menurut Imam Nawawi dan Imam Nusolah itu boleh belajar itu bagi untuk kamilul qorihah, untuk orangnya akalnya sempurna. Kalau yang akalnya pas-pasan dan apa-apa belajar ilmu mantik. Ya, ada Safina bae beli bisa beli ngerti. Alfiyah aja belum hatam. Berarti hentenya kau belajar ilmu lah nyambil apa kayak bodoh. Apalagi falsafah umum, filsafat umum ya lebih bahaya lagi. Bahaya masalahnya. Isme-isme itu bagian dari sinkretisme yang Bapak kemarin terangin itu kan filsafat itu. Ya. Agama di blender. Jus agama. Jadilah Krislamdu. Krislamdu, Kristen, Islam dan Hindu. Itu di Kuningan ada, itu di Cigugur Kuningan. Niki ada masjid, niki ada gereja, niki ada pura. Kok dina Jumat pada sembahyang masjid kabeh. Kok kamu sembahyang masjid, kok tidak minggu ngalih di gereja. Terus ngalih bari pripen kayak bodoh. Kebetulan. Ya.
Dongeng kaji Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkan aku yang benarlah benar, yang batillah batil. Warzuqna ittiba'ah, dan berilah kami rezeki untuk mengikuti kebenaran. Ya kan dari Quran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Quran. Al-Quran Gusti Allah, otentik, orisinil, asli. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali. Fala takunanna, maka ajat ana temen sapa sira minal mumtarina, saking pira-pira kang ragu kabeh. Jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang meragukan yang hak, yang benarlah dari Tuhanmu sing Gusti Allah. Kita itu harus yakin. Kalau nggak yakin, usah jangan gua agama maning, mana kayak ayam bae wedus. Wedus kudungan. Kembangana wedus kudungan, karena wedus sing sorban. Kalau kacamata bisa. Jadi sinkretisme itu bagian dari ilmu filsafat. Hati-hati. Filsafat ada filsafatnya Aristoteles, ada Socrates, ada Descartes, ada Plato, dan lain sebagainya, terus sampai ke sini. Filsafat, cabang ilmu filsafat itu kan banyak. Ya, hati-hati belajar ilmu umum begitu tuh. Ada nggak beli cocok pada ajaran agama aja diterima mungkin. Kalau diterima dipas-pasakan. Bab du'a'i ba'dal adzani. Bab du'a'i itu nerangkan dalam bab donga ba'dal adzani dalam sawise adzan. Rawaina an Anas, rawaina ngriwayataken sapa kita an Anas sing Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawise adzan kalau kita ada donga enggak bakal ditolak oleh Allah, itu mustajab, itu doanya. Doa yang baik-baik aja. Bakal dibestel ya Gusti. Ibu nenggal bestel. Mukon. La yuraddu, orang ditolak apa doa udah donga bainal adzani, dalam antara adzan wal iqamati lan iqamah. Ruang riwayat hadis apa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Sunni wa ghairuhum, lan saliyane Abu Dawud Tirmidzi. Qala ketika sapa Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Wajadala Nabi sapa Tirmidzi fi riwayatihi, dalam riwayat Imam Tirmidzi fi kitab ad-da'awat, dalam kitab ad-da'awat min jami'ihi, saking Jami' at-Tirmidzi, dari kitab Jami' at-Tirmidzi. Qalu famadza naqulu ya Rasulullah. Sebab Imam Ghazali menganjurkan mempelajari ilmu mantik. Ya tentu bagi kamilul qoriha tentu menganjurkan belajar ilmu mantik. Beliau Imam Ghazali itu ahli falsafat. Beliau nyusun kitab Maqasidul Falasifah. Dan Imam Ghazali itu pintar, ahli filosof, ahli filsafat itu belajar sendiri, saking jeniusnya, gak ada gurunya. Jenius, bisa dewek. Dalam tempo 2 tahun beliau jadi ahli filsafat. Ahli, bukan hanya bisa. Kayak beliau nyusun kitab Maqasidul Falasifah. Kitabnya itu memberitahukan kepada orang-orang bahwa saya pun pintar filsafat, meskipun di kalangan ulama. Kemudian setelah nyusun Maqasidul Falasifah, beliau mengkritik para filosof bahwa para ahli filsafat itu bisa kafir dalam 16 hal.
Kalau dalam 16 kategori ini mereka berpendapat seperti ini, bisa kafir mereka. Kata Imam Ghazali, murtad. Ini kitab Tahafutul Falasifah, kerancuan para filosof. Dan Tahafutul Falasifah itu dari acuan ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu. Dan 16 poin nggak boleh dilanggar oleh filosof itu. Sebab kebanyakan filosof itu berpendapat bahwa alam itu qadim. Mayoritasnya itu, hampir semuanya berpendapat bahwa alam itu qadim. Padahal alam itu makhluk, yang qadim itu Allah Subhanahu. Qadim maksudnya qadim azali, bukan qadim zamani. Qadim itu artinya yang didahului, yang tidak terdahului oleh zaman. Qadim azali itu. Dingin dia Gusti Allah pada zaman, ya dingin Gusti Allah. Yang Gusti Allah kan gawe zaman. Jadi Allah itu zatnya qadim. Lah qadimnya Allah itu beda dengan qadimnya kakekmu. Buyutmu, kakekmu itu qadim. Buyutnya sirah kak, saya belum ada nang buyutnya. Nang bae-bae kas kelala darah siapa bu? Kenapa? Karena qadim, dahulu dibanding kamu, beliau dahulu, ya. Nisbi itu sifatnya, dahulunya nisbi. Ya ini binisbati ilaik, dinisbatkan kepadamu, beliau dahulu buyutmu itu. Tapi qadimnya itu qadim zamani, bukan qadim azali. Ari Gusti Allah qadim azali, azal sebelum ada zaman. Lah mayoritas para ahli filsafat itu bukan mayoritas, maka sebelum Imam Ghazali hampir semuanya berpendapat bahwa alam itu, dunia seisinya langit dan bumi itu qadim, dahulu sebelum adanya zaman. Tentang oleh, kalau berpendapat seperti itu mereka bisa kafir, kata Imam Ghazali. Dan hujahnya beliau itu luar biasa, makanya beliau dijuluki Hujjatul Islam. Imam Ghazali itu Hujjatul Islam, argumentasi Islam. Ada 16 poin itu dalam kitab Tahafutul Falasifah. Terus Imam Ghazali banyak juga, nyusun kitab filsafat itu banyak. Dan dia bilang nyusun kitab mantik, judulnya Mi'yarul Ilmi. Mi'yarul Ilmi itu artinya barometer ilmu. Mi'yar itu barometer. Barometer ilmu. Mi'yarul Ilmi, ilmu mantik. Jadi beliau menganjurkan belajar ilmu mantik, itu menganjurkan itu Imam Ghazali. Karena berkaitan nanti dengan usul fikih dalam beberapa aspek, juga dengan ilmu balaghah juga berkaitan dalam beberapa aspek. Jadi analisanya lebih cermat nantinya itu, bisa mendekati faktual nantinya. Terusnya apa? Qalu famadza naqulu ya Rasulullah. Kalau pada matur sapa sahabat, famadza maka ing punapa, famadza maka ing punapa, naqulu ngucap sapa kaula ya Rasulullah. Lalu apa yang kita ucapkan ya Rasulullah? Doa antara azan dan iqamah itu. Qala, ngendika sapa Rasulullah sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Salu pada jaluka sepusira kabeh Allah insyaallah al-afiyata ing diraksa. Mintalah kepada Allah al-afiyah, diraksa, dijaga di dunia, yang dalam dunia ni, wal akhirati lana akhirate. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Itu di antara doa Rasulullah. Waraina lan riwayatkan sapa kita Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu anna rajulan
Ana rajulan sedaya wong lanang yuqala matur sapa rajul ya Rasulullah wa Rasulullah innal muadzinina yufaddilunana ya tah yafdulunana gitu yafdulunana ya iya innal muadzinina astuna pira-pira kang azan kabeh iku yafdulunana pada ngungkuli sepal muadzinin yang kita ya Rasulullah muadzin kok besar sekali pahalanya sehingga melebihi kami pahalanya mereka itu. Faqala maka nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul ucap sapa sira kama kaya barang yakuluna kepada ngucap sapa al muadzinun ya kalau begitu kau katakan seperti yang dia katakan nyambir fadilah pada baik maksudnya. Kul kama kaya barang yakuluna kang padang ucap sapa al madzinun fa idzan tahita maka nalika wis rampung sapa sira fasal tuqtahu fasal makan jaluka sapa sira fasal makan nyuwuna sapa sira pada Allah tuqta maka diparingi sapa sira hu ing al mas'ul hu ing perkara kang disuwun. Rawang riwayat hadis sapa Abu Dawud wala yudha'ifhu lan hale orang dhaifakan sapa Abu Dawud yang hadis berarti hadis hasan. Wa rawaina lan riwayatakan sapa kita fi sunan Abi Dawud aidan dalam sunan Abi Dawud aidan fi kitabil jihad bi isnadin kalam isnad sahihin kang bagus. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thintani utawi narong perkara la turuddani kang ora ditolak apa karone thintani au qala atau ngendika sapa kanjeng Nabi ma turuddani ora ditolak apa karone pada bae maknane ma turuddani ora ditolak apa karone thintani Addu'a ya kudu donga indan nidai ing dalam nalikane azan. Berdoa setelah azan. Wa indal ba'si khina yuljimu ba'duhum ba'da. Al-ba's ini maknanya apa? Kalau ba's itu maknanya banyak ya. Bisa berarti perang bisa, kedahsyatan bisa, atau kelaparan juga bisa. Fil ba'si wa hinal ba's artinya kelaparan. Kalau hadits fihi ba'sun syadid, ba'sun itu artinya dahsyat. Terus dalam hadis lain disebutkan bahwa doa ketika mau berperang, berjihad itu mustajab, tidak bakal ditolak. Ya. Udah kan? Ini mana jilid satunya? Ini jilid berapa? Jilid 3 ini. Jilid satunya mana? Qultu yuljimu hina yuljimu ing dalem nalikane aljama yuljimu mengekang. Sababadum sebagian mengekang atau mengendalikan. Pakai kendali kuda itu, kendali kuda. Yuljimu ing dalem nalikane ngendaleni sapa ba'dhum sebagiane wong ba'dun ing sebagiane. Wa fi ba'din nusakhil mu'tamadah dan iku ing dalem sebagiane pira-pira nuskhah al mu'tamadati kang digawe tetanggenan yulhimu bil hayy kalon ha. Wa fi ba'dil dalem sebagiane nuskhah bil jimi kalon jim. Wa kila mau te karone ha lan jim iku zahirun kang zahir.
Zahirun kang nyata. Kalau yulhimu ba'du artinya indal melalikannya berkecamuk perang. Malhama itu peperangan. Peperangan yang sudah terjadi itu malhama. Berarti indal ba'si mungkin artinya indal harbi, ketika mau perang ya. Paham? Terdulu Bapak lihat syarahnya dulu ya. Wa indal ba'si lan ing dalem nalikane perang ay al harbi wa hina yuljimu ba'dum ba'do ing dalem nalikane ngendaliaken, maksudnya mengekang kuda atau unta atau kendaraan perang itulah. Ba'duhum sebagian wakil ba'dum bakal nganggo hina yulhimu ing dalem nalikane berkecamuk, dalam mereka carup jadi wong Madura carup sapa badum sebagai ada wake badun ek sebagai ya lagi taburan kayak taburan jihad fisabilillah wayang bae ganjarannya jihad fisabilillah wayang bulan puasa. Kanjeng Nabi iku roga kan dengerin bapak-bapak, setiap seringkali perang di bulan puasa. Begitu juga pahlawan Islam yang tidak pernah kalah perang, pemenang perang salib. Perang salib itu kan puluhan tahun, itu hampir 100 tahun, 80 atau 90 tahun itu ya perang salib itu. Salahuddin Al-Ayyubi ya, Saladin Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan perang salib. Sampai Raja Inggrisnya itu menaruh hormat begini sama Saladin, dan adiknya beliau dinikah sama Saladin. Orang Kristen yang ada di Palestina tepuk tangan semua, kesenangan. Sebagai pemenang perangnya siapa? Saladin pada bangga, orang Kristennya pada senang karena beliau orangnya baik. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu baik orang, kemanusiaannya luar biasa, dan mereka bahkan justru berada di pemerintahan yang agamanya Kristen Katolik pada saat itu, merasa dizolimi mereka. Rakyat-rakyat Kristennya yang di Palestina itu dizolimi di Lebanon, Palestina, dan Syria di situ. Dan jadi justru Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan perang, malah mereka tambah senang menjadi bawahan, dan rakyatnya Salahuddin Al-Ayyubi tambah senang. Itu beliau kalau perang selalu hari Jumat, selalu bulan Ramadan, dan lepas setelah sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat ngirim bala tentara, nanti pas khotib lagi khutbah berdoakan di situ. Berdoa dina bulan Ramadan, bulan puasa, menang terus. Mulai perangnya hari Jumat, khotib lagi khutbah. Didoain sama khotibnya dengan kaum muslimin berdoa di masjid-masjid, mendoakan pasukan perang. Bulan puasa dina Jum wis jihad fisabilillah. Lagi mulane pas bulan puasa tawuran kok. Gua yang baik. Ganjarannya gua yang banyak ya. Fadilah. Rupanya lagi fadilah bulan Ramadan sengaja rupanya. Mumpung bulan Ramadan. Wong model makanan kan dikirim ben Ukraina kun wis. Itu kalau dikirim ke Ukraina nangis mencret itu orang. Nangis.
Setuju Bapak Syed? Orang yang tukang tawuran-tawuran di mana tangkapin semua mana kirimlah ke Rusia mana las. Ayo, Ukraina mono, ayo. Pengen baru kayak ngapa hebatnya. Jadi gak apa namanya jagoan. Ayo, pengen tahu jagoannya kayak apa. Berkah bulan Ramadan, jihad fisabilillah. Jadi wa indal ba'si boleh diartikan ketika peperangan dalam syarahnya, boleh juga diartikan wa inda syiddah ketika ada bencana. Jadi ketika lagi musibah bencana ada hal yang dahsyat menakutkan, nah, itu kita berdoa itu mustajab doanya, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala muqarrib. Babu ma yaqulu ba'da raq'ati sunnati subhi. Thumma qala al-musannif babu ma yaqulu ba'da raq'ati sunnati subhi. Rawaina fi kitabin sunni an Abil Malih wa ismuhu Amir bin Usamah an abihi radhiyallahu anhu. Dua rakaat sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Dua rakaat sebelum subuh lebih berharga, lebih baik daripada dunia seisi. Dawuh Kanjeng Nabi. Insyaallah nanti dilanjut ngajinya bulan Syawal. Kultum setiap malam ya. Waktunya setelah jamaah Isya. Jadi Bapak harap jamaah Isyanya dibarengin itu putri dan putra waktunya bersamaan. Kira-kira dibatasi dengan waktu bersamaan, habis itu ngaji sebentar, habis ngaji sebentar musyawarah. Besok insyaallah acaranya penutupan ya. Terus tahlil singkat. Diingetin Bapak nih kalau lupa Bapak lupa nih. Mau tahlil singkat. Kita mau nahlili orang tua kita. Kalau orang tuanya masih hidup ya kakek, buyut dan seterusnya ya. Nahlili terutama para masyayikh, para kiai, sesepuh butuh pesantren semuanya. Para sesepuh butuh pesantren semuanya, para kiai-kiai almarhumin. Guru-guru kita semua. Terus ada pengen nahlili, ada muridnya Bapak yang anaknya meninggal itu. Bapak punya murid di Jakarta. Anak buahnya Ustadz Aceh. Baru Nisa namanya. Nanti kita tahlilin. Kasihan. Baru Nisa kita tahlilin, tahlil singkat. Habis itu diisi manakib thariqah Tijaniyah. Manakib Tijaniyah supaya barokah. Barokah. Makan-makan apa enggak, tanya aja Bang Hakim. Bapak sih enggak tahu. Tanya Bang Hakim ada makan-makan enggak. Kau lebih makan-makan saya beli kasih pripe. Ah, enggak ada makan-makannya enggak ah. Terus sekalian dibagiin sanadnya ya. Ya, sanad kitab Al-Adhkar. Sanad bahwa Bapak ngaji Al-Adhkar dari guru terus nyambung sampai Imam Nawawi. Nyambung sampai Imam Nawawi. Ngaji Al-Adhkar dari guru terus sampai Imam Nawawi. Imam Nawawi ya nerima hadis guru nerima ilmu terus tekanin Kanjeng Nabi. Sudah pasti kalau beliau mutasil sanadnya sudah pasti kalau Imam Nawawi itu. Jadi ciri-ciri ulama ahli hadis, bahkan ulama ahli fikih, ilmu yang lain pun pakai sanad. Terutama ya ilmu hadis ya. Terutama ilmu hadis harus ada sanad. Kok dia
ngaji ilmu hadis gak ada sanadnya itu kok gimana, aneh tuh. Sanadnya liar. Wong geseng kok aliran geseng. Gaya al hadis tapi gak ada apa sanad. Dari gurunya ngomong kotek terputus. Ya, jangan sampai begitu. Kita ada sanadnya besok. Bapak ngaji dari guru terus sampai Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala. Wa nafanallahu bi'ulumihim wa madana bi'asrarihim wa ada alaina barakatihim, kan begitu. Syai'ul lalam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Ya mungkin mulainya seperti biasa jam 10-an ya, habis tarawih jam 9, jam 10 lah, siap-siap. Dibentuk panitianya besok yang rapi, putra putri panitianya dibentuk buat penutupan ngaji besok. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim da'iman khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasid waghfir lana ma ya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al